जगतसिंहपुर जिलार एरसमा ब्लॉक हेउछि एक कृषि भित्तिक ब्लॉक जेउठी साधारण लोक माने चाष उपरे निर्भरशील। विगत धान फसल को कालबैशाखी तांडव चाषी मेरुदंड भांगी जाइथिबा बेले राज्य सरकार पक्षरु चाषी मानक अंटा सळकिबा पई चाषी मानक गुरुत्व दे चलित वर्ष खरीफ ऋतुरे मुग कोलथ बिरी और पनीपरिबा चाष करि किपरि आगको बढ़िबे परिवार प्रतिपोषण करिवे सेथिपई प्रथमे चाष को गुरुत्व देउछन्ति। सेतबेले सामना को आसीछि एक विराट अभियोग। चलित वर्ष चाष पई राज्य सरकार को एरसमा ब्लॉक जरिया नारदिया पंचायत चाषी मानक मुग बिहन जोगाई देथिले, किंतु एठिकार सरपंच सीमाई चंद्र भोल किछि अणचाषी को किछु मात्रा रे बिहन जोगाई दे संपूर्ण मुग बिहन को आत्मसात करिथिबा नै नारदिया पंचायतर समवाय समिति सभापति सहित अनेक चाषी माने अभियोग आनिछन्ति, जाहाको नै कृषि अधिकारी VAW को प्रतिक्रिया नेबाको चाहिथिले मध्य VAW कार्यालय अनुपस्थित थिले। सेथिपई फोन माध्यमरे तांकर प्रतिक्रिया नेथिले, जार कॉल रेकॉर्डिंग हाथ में लगी। सरपंच प्रतिक्रिया नेबाको चेष्टा करा जायथिला, किंतु सरपंच कोनसी प्रकार सहयोग न करी पार्टी मीटिंग रे अछि कहि कथा को एडाई देथिले, जाहाको नै साधारण रे एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करछि, जाहाको नै सरपंच उपरोक्त अंचल चाषी आस्था संदेह प्रकट करबा सहित मुग मजे लूट होइतबा नै सुनिबाको मिलुछि। एथर सीधा प्रमाणित हेउछि जे सरपंच मुग बिहन को सरपंच चाषी को नदे बाटमारणा करछन्ते, सेथिपई मीडिया सामना को आसीबा को बाहाना कले। ए बाबद रे कृषक साथी किछि जानि नाहति बोली कहउथिबा बेले VAW कहिसन्ती एनजीओ माध्यम रे मुग 7 क्विंटाल 1 क्विंटाल आमे रखिछु, अवशिष्ट 6 क्विंटाल सरपंचक माध्यम रे बंटा जाइछि। तबे केउ चाषी मानक को बंटा जाइछि, जदि बंटा जाइछि तबे सरपंच प्रतिक्रिया देबा को बाहाना कले, जहा बे साधारण रे को संदेह सृष्टि होछि, जाहाको नै चाषी माने हताश होई मुंडरे हाथ देई बसिथिबा देखिबाको मिलिछि। तबे एठी प्रश्न उठे जेतेबेले अनेक चाषी मुग मंजी पाई नाहते बोले अभियोग आनिछन्ति, तबे सरपंच कोन दलिय भितरे बांटिछन्ति कि ना जहाको बांटिछन्ति बोली सरपंच अन्य गणमाध्यम रे सफेई रखिछन्ति। तबे सेतेबेले काहीके बाहाना कर चाषी बारंबार पंचायत द्वारस्थ होई फेरिलो केमिति चाषी मानक नथि 1 क्विंटाल मुग फेरिकला, जहाको नै प्रशासन पक्षरु विजिलेंस तदंत करागले प्रकृत तथ्य पदाक आसीबो बोली साधारण रे दाबी होछि। जगतसिंहपुर जिलार संग्राम किशोर पटनायक रिपोर्ट, तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज। मो ना विश्वरंजन चौधरी, मो नारदिया पंचायत जड़े चाषी और बासिंदा। खरीफ ऋतु मुग फसल मुग सरकार आज्ञा अभियोग अभियोग है कि जे प्रत्येक वर्ष आम पंचायत को मुग बिहन आसे, ए वर्ष आसीथिला, किंतु आमे शतकड़ा 90 रु 95% चाषी पाइना। जदि पाइना मुझे आग कृषि साथी को आग पचारि फोन माध्यम पचारि दिलीप नायक जी अच्छा सचला नायक मु दी जन पचारि मु कहली दीदी आईपर कि मुग मंजी आसीला आम एपर्त चाषी मैंने पाइलु ना है कौन पाइलु टे ना देखु एथरिक आम दायित्व किसी ना, प्रत्येक वर्ष आम दायित्व रुहे आम मुग मंजी बांटू, किंतु एथर VAW मैडम जेहेतु दायित्व नहीं VAW मैडम से कौन कर ना सरपंच माध्यम सब जगह डोनेशन कर सरपंच क्या देवे क्या नदेवे सरपंच साथी से आम कि जानूना है मुझे बुझी सारापर मुझे सेकेंड दुई जन सहित कथा सारापर ग्राम सहित कथा सारापर सचला नायक आ दिलीप नायक सहित कथा सारापर मुझे VAW मैडम को लगेली फोन। मु कहली मैडम मु नारदिया पंचायत कहूली, मो ना विश्वरंजन चौधरी, मो आपा ना विचितन चौधरी, मु जड़े भल चाषी, मोर दोफसली जमी अच्छी आम 3 एकड़ 4 एकड़ अच्छी, किंतु आम मुग बिहन पाइलु ना। मैडम कौन पाइलु ना ना आपंकर कौन सरपंच सहित पड़ूना कि सरपंच जोगाजोग करूँ, सरपंच सहित भल आपको बिहन देव। मुझे कहली सरपंच सहित न पड़ो ताले आप बिहन देवेनि, आम चाषी पाइबुनु ना। देखो से विषय मुझे किसी कहीपरि ना है। मुझे मैडम गोटे बात जाना चाहूँगी आम पंचायत को केते क्विंटाल मुग आसला और डोनामाइट आसला और औषध सार आसला ना। देखो एक कथा मुझे कहीपरि ना। मुझे मैडम क्या पचारि ताले ना आप सरपंच जोगाजोग करूँ। मुझे आपड़ सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक आपड़ दाना देले आपड़ कहीपरि तो क्या मुझे पचारू है ना। आप सरपंच तो भल पड़े आप जोगाजोग करूँ, सरपंच आप ये करेंगे। तो मुझे कहली मैडम ठीक अच्छे आप कहे ना, कि आम जानी अनुसार 7 क्विंटाल 50 केजी मुग आसला और डोनामाइट आसला, किंतु मुग डोनामाइट घेरी बेला बिक्री है मुग को 6 क्विंटाल बिक्री होगी ये मधुचंद्रिका चली मुग बिहन को सरपंच अंडर नहीं कि निज कुजी नेता को बांटी है जो मैंने चाषी नुहति जो मानकर बिल ना
ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଗ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଡୋନାମାଇଟ୍ ଆଉ ମୁଗକୁ ନେଇକି ବିକିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋତେ ସେଠୁ ଅଲଗା ଥ୍ରୋରେ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଯଦି ମୋତେ ତୁମେ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ମୋ ଚାକିରି ଇଏ କରିବ, ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ କେସ୍ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ କଥା ହେଇଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ନାଁ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ହେଲା ମୋର ହକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ହେଲା ମୁଁ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବି। ଚାଷୀମାନେ ଅଛୁ 90ରୁ 95% ଚାଷୀ ଅଛୁ। ଆମର ଦାବି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଗ ବିହନ ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ପାଇବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଗ ଚୋରିରେ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଫର୍ଦ୍ଦଫାସ ହେଉ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମ ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏବଂ ନାରଦିଆ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଘର ମୋର ଟିକରପଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର। ଚାଷ ଭିତରେ ଆମର ମୁଗ ମଞ୍ଜି କ'ଣ ଆସିଛି ବ୍ଲକ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ କି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଗ ମଞ୍ଜି ଆଣି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଥ୍ରୋରେ NGO ସଂସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଗୋଚର, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଯିଏ କୃଷକ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଚଳା ନାୟକ ଟିକରପଡ଼ା, ତାକୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅସୁସ୍ଥ ହିସାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହିସାବରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଇଲିଗାଲ କାମ ଆମେ ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ସାଥୀ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ, ସିଏ ବି ପାରାଦୀପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଗ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଡାକିଲେନି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦେଖିକିରି ବାଣ୍ଟିବି, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଅଣ୍ଡରରେ ପୋଖଡ଼ିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ନାରଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ 14 ଟଙ୍କା ୱାର୍ଡ ହେଲେ 24 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 700। ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ମୁଗ ମଞ୍ଜି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଗ ବିହନ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଗ ମଞ୍ଜି କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋତେ ଅଗୋଚରରେ କାମ ହେଇଛି। ମୁଗ ମଞ୍ଜି କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାନେ 700 ଲୋକରୁ 10% ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ନାରଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ, 10% ପୋଖଡ଼ିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଥିବ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ମୁଗ ମଞ୍ଜି ଆସିଛି ତା ଦେହରୁ 10% ଚାଷୀ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଘରଟା କୋଉଠି? ନାରଦିଆ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତ ନାରଦିଆ ଚାଷୀ। ମୁଗ ଚାଷ କର? ହଁ। କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? 5 ଏକର ଜମି ଅଛି। ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? କୋଉଠୁ ପାଇନାହିଁ, ପୁଣି ଅପରିଆ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ଦେଖିବ ଇନକ୍ୱାରି କର। 5 ଏକର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଚାଷ କରି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ମୁଗ ଚାଷ କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ମୁଗ ଚାଷ ମଞ୍ଜି ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା। କୋଉଠି ମିଳୁଥିଲା? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଇଥିଲା ମୁଗ ମଞ୍ଜି ବିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଦେବ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ କିଏ ଖାଇଲା? କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ? ଆଉ ସେଟା ଆଣିକି ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ? ତଥାପି ସେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇକି ହଜମ କରି ସିଏ ସବୁ ଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ହଜମ କରିପାରିବ? କରିବ କି ନ କରିବ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।